ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକର ଗଣସନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ସହ ଧାନ ଖରିଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଠାରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନ ବାଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ମିଲରଙ୍କ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ମିଳିଥିଲା ଖବର ଅନୁସାରେ ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଚାଷୀ ନିଜର ଟୋକନ ମୁତାବକ ଧାନ ନେଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଜିତ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଲର ପକ୍ଷରୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଗୁଣବତ୍ତା AFAQ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3 କେଜି ଧାନ କଟାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୋର ସକାଳୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ ବିବାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷ ତମାମ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଏଠି ଧାନ କଟା ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦାଶରଥୀ ପାଇକ, ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀ, ସୁଶୀଲ ବାରିକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟୁ ଗଡ଼ନାୟକ, ସୁନୀଲ ମାଝୀ, ଶିବପ୍ରସାଦ ମାଝୀ, ପ୍ରଦୀପ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋନାଲି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମଧୁସ୍ମିତା ବିଶୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ତୁଳସୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଧାନ କିଣିଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ଶିବାଶିଷ ରାଉତ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଟିଭି। ଦାଶରଥୀ ପାଇକ। आज आप धान केमी कौन सुविधा गला ना ना आज जो अवस्था धान जाइए एटा आपन को कहवा पड़ो ना बहुत समस्या होगला जेहेतु बारंबार कहला पर भी कौन कथा से बुझामणा कले ना जेहेतु आम MLA पाक भी टेलीफोन कलु MLA भी टेलीफोन कला कि 3% कटी धान हम से मानला ना एणु जो आपणकर जो मेसीन आसी से मेसीन चेक हवा द्वारा आम धान बिल्कुल करेक्ट बाहरी चाषी मान कौन असुविधा ना एणु से कहूँ तुम जाँच कर तुम धान यदि ठीक अच्छी ताले आम परसेंट काटबू जेहतु समस्त को से कहले कि 3% काटबू आमर तो इच्छा ना कि आमर जो अवस्था ए वर्ष धान हो धान आदा हो जो खर्च हो हाथी भी नष्ट कर देनी जेहेतु पूरा धान तो सब चाषी धड़ा धान मिल ना ये माटी भी हो पारे गोड़ी भी हो पारे कादू हो पारे किंतु आम गाँ धान आज जहाँ देखले बहुत सुंदर धान बाहरी एणु आज आम समस्त चाषी मैंने बाध्य हो कथा मानक बाध्य हेलु जेहेतु 3% धान रे आम बढ़े। उमेश चंद्र साहू। आज आप जो धान मंडी रे धान देते कौन केमी सुविधा नेले कि नहीं मिलर ये बहुत कष्ट आसला तो लिस्ट आसला लास्ट तापर आसी जेहेतु अन्य आड़े आरंभ हो गला किंतु आमर ये आज आरंभ आज आरंभ हवा द्वारा आज सकाळ सकाळ 4टारू आम आसिक बर्तमान सुधा आमर एपर्यंत ठीक ठाक है कहीं कहते 4% नबू कहीं कहते 3% नबू कहीं कहते 7% दियो एमती कहवा द्वारा जहाँद्वारा कि आम चाषी मैंने सब एकता होने बर्तमान मिलर वाला आसिक समाधान कर मेसीन लगे बर्तमान गोटे समय है से आसिक आम चाषी मैंने अपेक्षार आम बसीचु बर्तमान सुधा इन आसवा द्वारा से कही 3% हेल्ला मु धान नेबी 3% राजी अच्छा से सब बाध्य आमको एमती अवस्था कर जहाँद्वारा कि आम बाध्य हो चाषी मैंने केतक चाषी हाँ मारे आम केतक राशि केतक चाषी मानी नु एपर्यंत किंतु जहाँद्वारा कि ये जो सरकार बाहादुर जो प्रकार सुविधा कर परसेंट कटबनी बोली यही आम जापारू सरकार बाहादुर बोधे मिलू कि भाग नौ जहाँद्वारा कि आम आज होलसेल समस्त असंतुष्ट हो बाध्य हो केतेक लोक व्यस्त हो बर्तमान 2टार ओजन आरंभ हो कहूँ।